Ano na? Yan, nagko. Wala na, time na ata. Kaya sinasabi sa inyo, mag-headgear kayo eh. Oh, Teo. Meron pa tayong minuto. Sige. 1 minute. 1 minute. 3 minutes. Ha! Sakay sa gilid, sa'yo, intro eh. Kaya meron ako sa Yung makita. lakas. Nice one. Ayoko na mag-ano. Nice. Watch it, Daniel. Nice. Bumaba ka. Push. Nice. Oh! Oh, ayun na, okay ah. Yan. Five. 4, 3, 2, yame, relax. Tuloy. Tuloy pa rin. 1 minute 30 pa kayo.